أرأستا زينا بسنكي حزرة ندادي أب قلقالو تاكسي كاتما مغلا وسخ تاريف تاقيرو أب مغلا بيت تمرتي عايدر قنبت عسان شمونتن عاسرت تشعة تيسعة متمرت بنفرتي وق إيرترا شعبية تدبدبو هزانات تمهارو ات بيت تمرتي زها لغلو علتيو مبل عسران شعاتن عمت الزخري دبدب عايدر وتهدرات إيرترا أب لولاوي مرت إيتوبيا كان زركبون منجست إيرترا نعتقات بوجلتات يدقفالو أمباسادر دينا مفتي بريزيدنت دونالد ترامب إيرترا حاويسو كاب عسر تخلت هاجرات ناب أمريكا زجبر قعدو زخلفل أواج فريمهم زبلون كالوتن سلامتنا ببزلخم ويبزحكم كبرات خطاتلتي أقسماوان مرخب حفاش كاب تقراي كساب علم لخ فتامة تروي حابريتا نابخم كنغربينا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيتسبنا يخونو أقسماوان مرخب حفاش نقحات نقدم مبل عسران شوعتن عمت زخر دبداب عيدر أب مقالة بيت تمرتي عيدر قنبت عسران شمونتن عاسرت تشعة تيسعة عمت مرت بنفرتي وق إيرترا شعبية تدبدبو هتانات تمهارو اتي بيت تمرتي زهال قلو علتيو اتي كونتات زيمات تقاب بخمزي يذكرو بتعمي قلعة خوينة زخونة سلا زخونة حد مثلي أبا أمروي بدنبي زمت عليه كونن مساح ساعات أكبابي نيرو معباي حفتي كاب بيت تمرتي كتمتأمو مساح بحدا كنبلعنا ناتتقبنا نيرنا أنا ولاديتين حدا أبرها كاتري زتبهاله وتادر قربتنا بادو تشعت أب زنبره غاراج زسرح كوينا أب دقا غزانا كوفيلنا نيرنا ناي إيتوبيا ناي سبيل موقعزيا نفاريت كل جيزي بتمتألو ساعات كتمتأ تلا دمت سمعنا غزانا برخ زبلس لزنبرن نابتي معرفو نفرتي قالوا لابا نقا قرب زبلس لزنبرن اتن نفاريت كعرفة تحتي لن مبرار زجمرالو أكباب إيو غزانا نيرو اتا نفاريت عبطقا غزاوتنا مسبتحت كنعيلنا كلاتنا رأنايا ولاديتي تايوزي كودي إلا نابرها قطري مسحاتتتو بدنبي كلتيوم اتا آير كريئوا جميروم ولا آير رداني سوق إلا مسوم مرأي جميرة اتا نفاريت بحدا ويكلتا نفرتي وقع بقون تعجبا ايا تبرر نيرا شعو ترقمو يتردانن ولاديتي زي تلمدى سلازخونن تقاداليتون سلازنبرتن ايد عمان اتخونتات زي مزق بعال سلطاني هلويلو أبرها قطري انت ملسلا ولا بجات زعجب بعال سلطان كمنيو نايتعنا يكونن مبال جميرا أنا نايكلتيوم مللس سوقي ليسمع جنا أن تخراخرو أن حلو أتاسب بلاويت نفاريت أبت معرف نفرت بتحا معرف أنت تجمر كبيد فنداتا سمعنا تنحيلو تكي مبلال جميرو ولاديتي عيبل كندو بزبل الرآية نأبرها قطر رئيا كيودت اتاجت دمتاك أيرا أبت معرفو نفرت أينا لمن أكابابي مزار جميرا ولاديتي حانت دقيقة ون مسهرا دو عيبلتن معباي حفتي كاب بيت تمرتي ناب تمتقلو من قد إياه قويا جميرا أبرها قطري ناب قزو حيزني قويو أهتيو اتاجت النازرت إنها اللوت ولاديتي نمعباي حفتي أنت التلا إنا قويت متيا قرب تنحيلا أب كبابي أين لم وي كاب تمعرفو نفرتي وتقيلو يمسلني كالي كبيد فنداتا سمعنا أب قزاوتنا كبابي دما مزار جميرا أدين إد معباي حفتي حزا كال ايتين اشتي حفتي حازلا ولاديتي ندققو يا جميرا أب قزانا تغا كال عبي زبالت كال سلازلو نعوو كتوقع كت ملال إنا يايلا قميتا يانيرا ولاديتي شعو كاب قزاوتنا قروب كيديلكا تغتغ زبالت عاكا سلازلو نابو حزاتنا كيدا أبرها قطري مسابيتوون أركيبونا أبت جاكا نوح زبالة جيزيت أنحنا عبيتهم إتن جتات ناي إيرترا كخونا كم زخلا يوقعون يروم بزوح قدي أي هابنن أنا أير بتوم أومات أشلوخا كرئيت رحية زمكر نيرة أب مقالة بتدقاقا ميديان متين زتفلاليا جتاتيان ندعي كساب آقاقزة دمتان نسامع نيرنا تحتيلان انتبرا دمتان أزيو مسهم بدي سلازلبرا نابز رخبنا يو أنفت نقوي ولاديتي بتدقاقا ناقوينا سلازت أقمنا إدنا حزا كوفا بلاتنا نز توسن اوان دمصانات فين سلازنبرا كابت برخا وطينا ناب غزاوتنا كيدنا كبابي غزانا كنبصح كلنا
ካበይ ከም ዝመፀት ድምፃ ዋዓቢላ ለለመፅያ ናብ ዝረኸብናዮ ኣንፈት እናጎይና ወዲ ኣርባዓ ዝበሃል ካሊእ ሲቪል ኣቪዬሽን ዝሕልው ዝነበረ ተጋዳላይ ንሰማይ ብድንጋፀ ምትኳስ ጀሚሩ ናታ ጀትን ናቱ ተኽስን ዝፈጠረለይ ድንጋፀ ክሳብ ሕዚ ይስማዓኒ ካብ ኣንፈት እንዳ ኢየሱስ ንመሰቦ ኣንፈት ቁሩብ ከይዳ ይመስለኒ ዓብይ ፍንዳታ ሰሚዕና እቲ ትኪ ክሳብ ሰማይ በፂሑ ከምቲ ዝበልኩኹም ገዛና ብርኻብ ዝበለ ቦታ ስለ ዝኾነ እቲ ብደንቢ እዩ ዝረኣየና ነይሩ ኣውያት ብዙሕ ሰብ እውን ይስማዕ ነይሩ ብርሕቑ ሰብ ከም ዝተወቅዐ ምግማት ኣይኣበየናን እናፀንሐ ድማ ድምፂ ኣምቡላንስ ብርሕቑ ይስማዕ ነይሩ ኣብ ገቦ እንዳ ኢየሱስ ኮፍ ኢልና እቲ ትክን ኣውያት ሰብን ኣምቡላንስን ንሰምዕ ነርና ፀኒሑ ዓይደር ቤት ትምህርቲ ተወቂዑን መዓት ዕሸላትን ዓበይትን ከም ዝተጨፍጨፉ ሰሚዕና እቲ ትኪ ንነዊሕ ሰዓት ኣይጠፍአን ነይሩ ኣውያት እውን እናፀንሐ ይገድድ ነይሩ ብሬድዮ እቲ ዝተፈፀመ ኩሉ ምሸት ሰሚዕናዮ ብድሕሪኡ ናብራና ኣብ ትሕቲ በዓትን በረኻን ኮይኑ ንሰሙናት ክሳብ ነፈርቲ ውግእ ኢትዮጵያ እንተስ ተገዚአን እንተስ ካብ ከባቢ መፅአን ምሕላውን ፀረ መጥቃዕቲ መሃብን ዝጅምራ ቅድምተን ናይ ኢትዮጵያ ነፈርቲ መፅአን ምሕላው ምጅማረን ፀረ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ መቐለ ምትካሉን ጀታት መንግስቲ ኤርትራ ብዝመፃ ቁፅሪ ህድማ እዩ ነይሩ ዝተመረፀን ዝተፀንዐን ወተሃደራዊ ናቕጣ ኣይኮናን ከጥቃዕ ዝመፃ ብዝፈቐደ ዝተገነየ ንምድብዳብ እዩ ዝመፃ ዝመስለና ነይሩ ዓይደር ዝኾነ ተደጋጊሙ ብሬድዮ ትሰምዖ ተለኹ እታ ናይ ዕሸል ኣእሙረይ ኣብ ዘትረፈቶ ምስልን ሓሳብን ኣዝዩ ሕማቕ ምስሊ እዩ ምስ ዓበና ብዝተወሰነ ቪድዮ ብናይ ግርማይ ገብሩ መፅሓፍን ትርእዮን ተንብቦን ተለኹ ልበይ ዝሰብረኒ ነገር እዩ ናይ ግርማይ ገብሩ ፅሑፍ ብኣካልን ዘይነበረ ሰብ እውን እዩ ልቢ ሰቢሩ ክሳብ ሕዚ ዘንብዕ ምናልባት ግርማይ ናይ መጀመርያ ጋዜጠኛ ከይኮነ ኣይተርፍን ብኣካል ናብ ዓይደር ዘሊሉ ዝኣተወ ሽዑ ሻዕብያን ኢሳያስን ዝብሉ ሽማት ኣብ ሕልናይ ብድሕሪኡ ሽም ሸይጣን ገይረ እየ ዝወስዶ ነይረ መንግስትን ዓድን ዝመርሕ ውድብ ምዃኑ ክሳብ ዳሕራይ ዝፈልጥ ኣብቲ ናይ ሕዚ ኩናት ሰራዊት ሻዕብያ እዚ ገይሮም እንትበሃል ተጎዝጊዙ ዝመፀለይ ጭካን ዓይደር እዩ ክሳብ ሕዚ ናይ ሎሚ ጨፍጫፍ ብዝብል ቃል ምስ ዓይደር ተተሓሒዙ ዝለዓል ጥራሕ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ ምስ ትግራይ ኣተሓሒዘ እንትሓስብ ብቁልዕነተይ ዝዝክሮ ጭካነ ሻዕብያ ዓብየ ርአዮ ደጊሙ ካብ ዓይደር ዝተረፉ ተምሃሮ ዓይደር ክበልዕ ርአዮ ሻዕብያ ትማልን ሎምን ከም ኣሎ ምስ ጭካኑ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡን መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ጉጅለታት ይድግፈሎ ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ግዝኣታት ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ከውፅእ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ብምባል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሆርን ሪቪው ድሕሪ ምፅሓፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣበይ ከም ዘሎ ብዝምልከት ቢቢሲ ሕቶታት ኣቕሪብሎም ንሶም ነዚ እንክምልሱ ድማ ንሳቶም ዝሓዝዎ ግዝኣት በዓልቶም ይፈልጡ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ኣምባሳደር ነቶም ግዝኣታት ብስሞም ከይጠቐሰ ብዝርዝር ንምዝራብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ዝፀንሐ ነገር እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ብዛዕባኡ ይፈልጡ እዮም ምባል የሓይሽ ኢሎም ዓለም ለኸ ትካላት ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መራኸቢ ብዙሓንን ብዛዕባ ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ምንባሩ ከቃልሓ ፀኒሐን እየን ኣብቲ እዋን ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ይሳተፈለዉ ዝብል ኣበሃህላ መሰረት ኣልቦ ብምባል ብተደጋጋሚ ክነፅጉ ተሰሚዖም እዮም ቢቢሲ ነቲ ቀደም ከበለ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘየለ ምዝራቡ ብምጥቃስ ንኣምባሳደር ዲና ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ድዮም ኣትዮም ክብል ሕቱኡ ቀፀለ ንሶም እንክምልሱ መድፍፋእ ኣሎ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ምእታውን ምውፃእን ኣሎ በዚ ደረጃ ምርኣይ የሓይሽ ኢሉ ብተወሳኺ ቢቢሲ ነቲ ኣምባሳደር ሰራዊት ኤርትራ መዓስ ከም ዝኣተወን ኣየኖት ከባብታት ከም ዝሓዘን ከነፅር ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ ዝተወከሰሉ ኣባል ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝኾነ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣየኖት ከባብታት ከም ዝሓዘ ዝርዝር ርእቶ ክህብ ኣይደለየን
ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር ስታስቲክስ ነገር የብለይን ካብ ትካላት ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለማዊ ትካላትን ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ሰራዊት ኤርትራ ንፌደራል መንግስቲ ንምድጋፍ ኣብ ትግራይ ተዋፊሮም ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ገበናት ኩናት ሓዊሱ ሰፊሕ ግእሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙ ይሕብሩ ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ከም ዝገበረ ጸኒሑ ዝኣመነ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክስታት ገበናት ኩናት ግን ኣይቕበሎን ምዕራባውያን ሃገራትን ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ትካላትን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ብተደጋጋሚ ይጽውዑ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሰራዊቱ ኣብ ልኡላዊ ግዝኣቱ ከም ዝርከብ እዩ ዝምግት ኩናት ትግራይ ከብቅዕ ዝገበረ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወጽኡ ኣስፊሩ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይሮቢ ዝተፈረመ ውዕል ኣፈጻጽማ እቲ ሰነድ ሓይልታት ኤርትራ ዕጡቋት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ይዝከር ጎኒ ድማ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑን ናብ ማሕበረሰብ ክጽንበሩን ዝብል ይርከቦ ድሕሪ ምፍራም እቲ ውዕል ሰላም ሰበስልጣን ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ሰሜን ምዕራብን ሰሜን ምብራቕን ትግራይ ዕጡቋት ኣምሓራ ድማ ኣብ ሰፊሕ ግዝኣት ምዕራብ ትግራይን ከባብታት ጸለምትን ዝሓዝዎም ከባብታት ጭውያ መምዝባልን ካልኦት ግፍዕታትን ከም ዝቐጸሉ ብተደጋጋሚ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ግን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓይልታት ኣብ ልኡላዊ መሬቶም ከም ዘለው እያ ክትገልጽ ጸኒሓ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክስታት ድማ ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሓይሊ ዝሓዞ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ዝተውሃባ ቦታታት ዝምልከት እዩ ብምባል እያ ኣስሚራ ትመልስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ግዛታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝተተሓዘ ከባብታት ኢትዮጵያ እንተልዩ ዘጻር ኣካል ብምቋም ከምርምሮ ምዃኑ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ተዛሪቡ ነይሩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ቅነ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሆርን ሪቪው ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡን ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቋት ጉጅለታት ይድግፍ ከም ዘሎን ይኸስስ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆሙ ዕጡቃት ካብ ምድጋፍ ክቁጠብ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብረሉ እውን ጸዊዖም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ልኡላዊ ግዛታት ኢትዮጵያ ንምውፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ተባሂሎም ምስተሓተቱ እቲ ኩነታት ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን ሕጂ ዘድሊ ኩሉ ሰብ ህዲ ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ምግባር እዩ ከምኡውን ተዘይኮይኑ ሓይሊ ኩናት ጸቕጢ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሃገር ይኹን ንህዝቢ ኣይጠቅም من يوببال أقداسنة سلام أسميروم بسنكي حضرت ندادي أب قلقالو تاكسي كتما مغلا وسخ تعريف تاجيرو أب قلقالو تاكسي كتما مغلا وسخ تعريف كامز تاجبره بيت صحفة من قدن موقعزان اتا كتما أفليت الله أب تقراي حضرت ندادي مهلاو سعبو نمني باس تاكسي أب مادياتات زعدل زنبره ندادي تطو كان زبالة زحبره اتبيت زحفت بمقنعات ازدما اتمتعر راي كان زتاقبره حبيرو بمسارة اتحدش تعريف قدم حزين خلتنا بحموشتا كيلومتر رحقات 10 تبر زنبره تعريف ناب 10 حموش تبر حاف كبل زتاقبره انتخون 40 كلتن بر زنبره واقع دما سوس صابر كخون تغيرو اتي زتاقبره حدش متعر راي تعريف جيزياوي مخانو زقلته اتبيت زحفت ሚኒባስ ታክሲ ነዳዲ ካብ ማድያታት ምርካብ እንት ጅምራ እቲ ታሪፍ ናብ ዝነበሮ ከም ዝምለስ ሓበሬታ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣመልኪቱ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ በዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ንብረት ጉድኣት ኣብጽሑ ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሃገረ ሱዳን ክልል ገዳሪፍ ዝርከብ መጽለሊ ስደተኛታት ተጋሩ ዝተፈጠረ ሓደጋ ባርዕ ካብ ሓደ ቀሊል ጉድኣት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ጉድኣት ኣይብጽሕን ተባሂሉ ኣብ ሕድሕድ መጽለሊ ዝነበረ ንብረት ገንዘብን ጥሪትን ግና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቃጸለ ተገሊጹ በዚ ባርዕ ሓዊ ልዕሊ 10 كونتال سليط لعلي 15 كونتال مشلا حانت موتور سايكل حانت غاري حدا ادغي حدا كفتن ملو نبرت غزان تقاصيلو منبري اوم زتقاصلوم 12 مرحس سدرا اب كبيد صقام وديقوم كام زلوون تحبيرو نزوم وغنات حجز نمتخخاب بمحبر تغارو سودان ጨንፈር ገዳሪፍ መተሓባበሪ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዕላዊ ከም ዝገብር ካብቲ ማሕበር ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ጉር
ውርጃ ብሰንኪ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ዘዕቆብሉ ቅድመ 47 ዓመታት ዝተጣየሸ መዕቆቢ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ 3 ሓደጋታት ባርሓዊ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በዓል ኢድ አልአድሓ እንትነኽብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ወገናት ብምሕጋዝ ክነብዕሎ ይግባእ ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሼኽ አደም አብደልቃድር መበል 1446 ዓመተ ሂጅርያ በዓል ኢድ አልአድሓ ዓረፋ ምኽንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ዘመሓላለፉ እንትኸውን በዓል ዒድ አልአድሓ እንትነኽብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ወገናት ብምሕጋዝ ክነብዕሎ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይና ይቕፅል ብዘሎ ኩለመዳያዊ ቅልውላው ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ምህላዎም ዝሓበሩ ሼኽ አደም ብፍላይ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ወገናት መዕለቢ ክርከብ ዝገብር መንግስታዊ ምንቅስቃስ ዘይምህላው ተስፋ ዘቑርፅ ብምዃኑ ተመዛበልቲ ን50 ዓመት ኣብ ቁርን ንፋስን ከይኸርሙ ስጋኣት ኣለና ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ፀገማት ተመዛበልቲ ወገናትና ፍታሕ ክረኽቡ ሕዚ እውን መንግስታዊ ኣካል ብትኹረት ክሰርሓሉ ይግባእ እቲ በዓል እንትነኽብር ድማ ክንሕግዞም ኣለና ኢሎም ነዚ በዓል ምኽንያት ብምግባር ሕርዲ እንትፍፀም ንዝተፀገሙ ወገናትና ዘማእከለ ክኸውን እምነቶም ከም ዝእዝዝ ዝገለጹ ሼኽ አደም ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ብዝኸኣልናዮ እናሓገዝና እቲ በዓል ክነኽብሮ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ ሓዊሱ ካብ 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ጉዕዞ ዘኸልክል ኣዋጅ ፈሪሞም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ፀጥታ ስጋኣት ኣለወን ዝብለን 12 ሃገራት ብምፅራሕ ናብ ኣሜሪካ ዝገብሮ ጉዕዞ ዘእግድ ኣዋጅ ብሰሉስ ኣማሾም ፈሪሞም ኣለው እቲ ማዕቀብ ካብ 12 ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓግት እንትኸውን ኣፍጋኒስታን ሚያንማር ቻድ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኤርትራ ሄይቲ ኢራን ሊብያ ሶማሊያ ሱዳን ከምኡ እውን የመን ማዕቀብ ዝተነበረለን ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ብዜካዚ ብሩንዲ ኩባ ላኦስ ሴራሊዮን ቶጎ ቱርክሜኒስታን ቬኔዙዌላን ብኸፊል ማዕቀብ ዝግበረለን ሃገራት ኮይነን ኣለዋ እቲ ማዕቀብ ንሕጋውያን ቀወምቲ ነበርቲ ነባራት ወነንቲ ቪዛ ዝተፈለየ ምድባት ቪዛን ንሃገራዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ዝውክሉ ውልቀ ሰባትን ኣየካትትን እውን ተባሂሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ፕሬዝዳንት ኣቀዲሞም ነቲ ኣዋጅ ከፍርምዎ ያሓስቡ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ድሕርቲ ኣብ ቦልዶር ኮሎራዶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፀረ ሴማውያን ቀልጢፎም ፈሪሞም ወለው ክብል ተዛሪቦም ምክትል ፕሬስ ሴክሬታሪ አቢጌል ጃክሰን ኣብ ትዊተር ገፀን ኣብ ዘስፍርኦ መልእኽቲ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝኣትዉ ሓደገኛታት ናይ ወፃኢ ተወሳእቲ ንምክልኻል ዝኣተውዎ መብፅዓ ይፍፅሙለው ኢለን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ሎሚ ዕለት 28 ወርሒ 9 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣኽሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም መዝተረፉ ምድላዋት ኣኽሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ፃንሒት